السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم بإذن الله نبدأ مع المجموعة السابعة والأخيرة من الحروف العربية بالحركات القصيرة، السكون، التنوين مع مكان وموضع الحرف وسط الكلمة. Aujourd'hui, on est avec la septième partie et la dernière partie des lettres arabes avec les voyelles brèves, السكون, التنوين et la façon et la position de la lettre au milieu du mot. لنبدأ على بركة الله. لدينا هنا حرف ميم، حرف ميم أول وسط آخر الكلمة. ميم فتحة ما، ميم ضمة مو، ميم كسرة مي، ميم سكون ما مو mi, ma, mou, mi, نون، حرف نون أول وسط آخر الكلمة. نون فتحة نا، نون ضمة نو، نون كسرة ني، نون سكون نا nou ni Et comme on a dit tout le temps, on commence jamais un mot arabe avec soukoun. Seulement là pour que je vous montre la prononciation de la lettre. Mais on commence jamais un mot avec un harf sakin. Harfu ha, harfu ها، ها فتحة ها، ها ضمة هو، ها كسرة هي، ها سكون ها أول الكلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة. Au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. ها هو هي حرف الواو، حرف الواو واو فتحة و، و ضمة و، واو كسرة وي، واو سكون او. واو أول الكلمة، واو آخر الكلمة. Et comme on a dit واو, elle fait partie des harfs orphelines. Elle ne s'attache pas avec la lettre qui la suit. Ouais, ou, oui, ou, ouais, ou, oui, ou. حرف الياء، حرف الياء أول وسط آخر الكلمة. Au début, au milieu, à la fin du mot. يا فتحة يا، يا ضمة يو، يا كسرة يي، يا سكون يي. يا يو يي يي، يا يو يي يي. لدينا حرف ميم، ميم فتحتين من زائد ألف. Comme on a dit tout le temps, تنوين الفتح, on ajoute tout le temps un ألف. من من ميم deux ضمة تنوين الضم من من ميم تنوين الكسر deux كسرة من 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 من. نون، نون فتحتين نن نن. نون ضمتين نن نن. نون كسرتين نن 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 نن.
حرف الهاء ها فتحتين هن ها deux فتحة plus alif هن. Et comme on a dit, التنوين c'est le son de noun avec soukoun qu'on entend. هن هن ها deux damma هن هن ها deux kasra هن 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 هن. حرف الواو واو فتحتين ون ون دائما لا ننسى الألف. Tout le temps, on n'oublie pas le alif dans tanwin al-fath. واو ضمتين ون ون واو كسرتين وين وين ون ون وين. حرف الياء آخر الحروف الهجائية. La lettre ya, la dernière lettre des lettres arabes. يا فتحتين ين ين يا ضمتين ين ين يا كسرتين ين 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 ين. الآن سوف نرى مكان وموضع الحرف وسط الكلمة. Maintenant on va voir la façon et la position de la lettre dans le mot. لدينا هنا حرف ميم 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 au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. Au début du mot, elle tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la suit. Au milieu du mot, elle tend deux bras, un du côté gauche et un du côté droit, pour s'attacher avec la lettre qui la précède et la lettre qui la suit. À la fin du mot, elle tend un bras du côté droit pour s'attacher avec la lettre qui la précède ou elle est isolée comme on voit dans les exemples. مشعل مشعل عمر عمر علم علم أقلام أقلام. ميم أول الكلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة. حرف النون la lettre نون au début, au milieu et à la fin du mot. أول الكلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة. أول الكلمة تمد ذراعا من جهة اليسار لتتصل بالحرف الذي بعدها. وسط الكلمة تمد ذراعين واحد من اليمين وواحد من اليسار لتتصل بالحرف الذي قبلها والحرف الذي بعدها. آخر الكلمة تمد ذراعا من جهة اليمين لتتصل بالحرف الذي قبلها أو تكون مجردة. Elle tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la suit au début du mot. Elle tend deux bras au milieu du mot. Elle tend un bras du côté droit pour s'attacher avec la lettre qui la précède à la fin du mot, où elle est isolée, comme on voit dans les exemples. نافذة نافذة منزل منزل نحن نحن ميزان ميزان. كان هذا حرف النون أول وسط وآخر الكلمة. حرف الهاء أول وسط آخر الكلمة. Au début du mot, il tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la suit.
Au milieu du mot, elle tend deux bras, un du côté gauche, un du côté droit, pour s'attacher avec la lettre qui la précède et qui la suit. À la fin du mot, elle tend un bras du côté droit pour s'attacher avec la lettre qui la précède où il est isolé. هواء هواء مها مها وجه وجه مياه مياه كان هذا حرف الهاء أول وسط وآخر الكلمة وإذا رأيتم أن حرف الهاء لديه صفات مختلفة يكتب هكذا ويكتب هكذا. La lettre H, elle a trois façons d'écrire. Comme ça, quand elle est au milieu ou au début du mot, et de cette façon-là, à la fin du mot, ou comme ça, quand elle est isolée. حرف الواو حرف الواو. Et comme on a dit, la lettre waw, elle fait partie des lettres orphelines qui ne s'attachent pas avec la lettre qui la suit, comme on voit dans les exemples. Warad, wardon, wardon, fawakihun, fawakihun, nujumun, nujumun, dalwun, dalwun. La lettre waw, elle tend un bras du côté droit pour s'attacher avec la lettre qui la précède seulement. Elle tend jamais un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la suit. حرف الياء حرف الياء أول وسط وآخر الكلمة. La lettre ya au début, au milieu et à la fin du mot. Au début du mot, elle tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la suit. Au milieu du mot, elle tend deux bras pour s'attacher avec la lettre qui la précède et qui la suit. À la fin du mot, elle tend un bras du côté droit pour s'attacher avec la lettre qui la précède ou elle est isolée comme on voit dans les exemples. Yuhibbu, yuhibbu, tinun, tinun, kursiyun, kursiyun, النادي النادي. كان هذا حرف الياء أول وسط وآخر الكلمة. الآن سنكتب كلمات معا. اتبعوا المراحل معي وسنكتب كلمات بإذن الله. Suivez les étapes avec moi et on va essayer d'apprendre à écrire des mots بإذن الله. سنكتب كلمة يقرأ. سنكتب كلمة يقرأ. سنبدأ على بركة الله. سوف نكتب حرف الياء وكما قلنا أول الكلمة يمد ذراعا من جهة اليسار ليتصل بالحرف الذي بعده. Il tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la suit. نكتب حرف الياء نضع فتحة ياء. هنا حرف الياء بحركة الفتح وإذا أردنا تغيير الحركة ضمة نغير ضمة ونقرأ يو وإذا أردنا وضع كسرة نضع كسرة ونقرأ يي. Mais si on veut changer la voyelle, on peut la changer. Mais la lettre, tout le temps, elle s'écrit de la même façon. Elle tend un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la suit et elle reste allongée sur la ligne. الآن نكتب ياء ونكتب حرف القاف كما رأيتم وسط الكلمة يمد ذراعين واحد من جهة اليسار وواحد من جهة اليمين.
يق يق يق. قلنا سنكتب كلمة يقرأ. On a dit on va écrire يقرأ يق يق. كما رأيتم دائما الحروف على السطر. Tout le temps les lettres sont allongées sur la ligne. ونكتب يق يق. والآن سنكتب حرف الراء. يمد ذراعا من جهة اليمين ليتصل بالحرف الذي قبله ولا يمد ذراعا من جهة اليسار. La lettre Ra, elle fait partie des lettres orphelines. Elle tend jamais un bras du côté gauche parce qu'elle ne s'attache pas avec la lettre qui la suit. Yaqra 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 يقرأ. الآن سوف نكتب حرف الألف. Maintenant on va écrire ألف avec همزة. الألف على السطر كما نرى هنا على السطر. والآن نكتب الهمزة هكذا نصف دائرة un demi-cercle plus un petit trait en bas. ونضع ضمة يقرأ يقرأ يقرأ. هكذا نكتب كلمة يقرأ. الآن سنكتب كلمة تكنس تكنس. Suivez les étapes avec moi. سوف نكتب حرف التاء أول الكلمة. يمد ذراعا من جهة اليسار. On va écrire la lettre T au début du mot. Elle va tendre un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la suit. Et comme je vous ai dit, la lettre elle change pas. Seulement les voyelles on peut les changer. On peut faire fatha, kasra, damma. Ça dépend du mot qu'on va écrire. Là, سوف نكتب تكنيس. On a besoin de ta avec fatha. On écrit ta avec fatha. الآن سوف نكتب حرف الكاف. كاف وسط الكلمة. Il tend deux bras. La lettre kaf. Au milieu du mot, elle tend deux bras. Un du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la suit et un du côté droit pour s'attacher avec la lettre qui la précède. Et on écrit comme on voit dans l'exemple. حرف الكاف وسط الكلمة. كاف كاف هكذا كما نرى في المثال. تك تك تك. انظروا, regardez les étapes comment on écrit la lettre. تك تك. نضع السكون. تك تك. الآن سوف نكتب حرف النون وسط الكلمة. يمد ذراعين. La lettre noun au milieu du mot, elle tend aussi deux bras. ونضع ضمة. Et on met ضمة. تكنو تكنو. الآن نكتب حرف السين آخر الكلمة. يمد ذراعا من جهة اليمين يتصل بالحرف الذي قبله. ونضع الضمة هكذا ونقرأ تكنوس تكنوس. Suivez les étapes une après l'autre et bi'idnillah vous allez réussir à écrire un mot sans faute. كلمة تكنوس. الآن سنكتب كلمة منزل منزل. Suivez les étapes avec moi. اتبعوا المراحل معي. كما قلنا نبدأ بحرف الميم أول الكلمة. يمد ذراعا من جهة اليمين ليتصل بالحرف الذي بعده
وكما قلت يبقى دائما شكل الحرف كما هو نغير فقط الحركات. La lettre elle s'écrit tout le temps de la même façon, seulement on peut changer les voyelles, soit avec fatha, soit avec damma, soit avec kasra. Maintenant on écrit la lettre noun au milieu du mot, elle tend deux bras, du côté droit et du côté gauche, et on met notre soukoun, men, men. Et maintenant on fait harf za, harfou za, كما قلنا za avec كسرة منزي. هكذا يمد ذراعا من جهة اليمين ليتصل بالحرف الذي قبله. Mais elle tend jamais un bras du côté gauche pour s'attacher avec la lettre qui la suit. منزل منزل منزل. حرف الزا il fait partie des lettres orphelines. Il ne s'attache pas avec la lettre qui la suit. Menzil. Menzil. C'était ça les étapes d'écrire un mot. J'espère que vous avez bien compris. Et si vous répétez cet exercice-là plusieurs fois avec plusieurs mots, vous allez réussir à écrire un mot sans faire des fautes بإذن الله. الآن سنحاول قراءة كلمات. يكتب يقفز يقفز تأكل تأكل أنام أنام يركض يركض تسكب تسكب أسمع أسمع يقرأ يقرأ تطبخ تطبخ أجري أجري يحفر يحفر تكنس تكنس أرقص أرقص يشرح يشرح تلوح تلوح أفكر أفكر يلعب يلعب تحيك تحيك
يقود يقود تشرب تشرب يسبح يسبح أجلس أجلس تفحص تفحص يبكي يبكي تقرأ تقرأ يأكل يأكل تغضب تغضب أفرح أفرح. C'était la 7e partie des lettres arabes et la dernière. On a fini cette série de révision des lettres avec les voyelles brèves, as-soukoun, at-tanwin et la façon et la position de la lettre au milieu du mot. On a vu comment écrire des mots, comment décomposer un mot en lettres isolées, comment lire des mots. J'espère que vous avez bien compris et que vous avez bien retenu les lettres arabes. Qu'Allah vous facilite et nous facilite, Inch'Allah. Wassalamu alaykum.